ବୈଠକରେ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶୀତୁଆ ସକାଳର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅମୃତତମ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀରେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସ ଯେ ମଣିଷକୁ ମନୁଷ୍ୟତରୁ ଶୀର୍ଷ ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଏ ବା ଦେବତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ମାସାନାଙ୍ଗ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପବିତ୍ରତମ ମାସର ପବିତ୍ରତମ ଉଷା କାଳରେ ତଥା ଯେଉଁ ସବିତା ଉଦୀୟମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରିକି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଏହି ମାସରେ ମିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ମାସର ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ସପ୍ତରଶ୍ମି ଯାହା ସୁଷୁମ୍ନା, ହରିକେଶ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟଚ, ସ୍ୱୟଂବସୁ, ଅର୍ବାବସୁ, ସ୍ୱରାଟ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 7000 କିରଣ ଅଲଗା ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷମା, ଦୟା, ଉଦାରତା ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିବ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ମାତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ନିଜକୁ ଜପ ଆଉ ଲେଖନ ସାଧନରେ ସଂଲଗ୍ନିତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା, ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ସାଧିକା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ମାତାଜୀ ଏବଂ ଆଦିଶକ୍ତି ସନାତନୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ଯେଉଁ କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ରଖୁଛି। ସିଏ ତ ସାରାଂଶରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ତଥ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କିଛି ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସାମୂହିକତାରେ ଆମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଏଙ୍କର ଏକମୁଖୀ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବଚନବଦ୍ଧ ହେଇଛେ ଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ। ସେହି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ସାମୂହିକତାର ସମସ୍ତ ସାଧୁ ପ୍ରୟାସ ଲାଭ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂଡ଼ିତ ହେଇଛି, ଅର୍ଥ ମିଶି ଯେମିତି ଚିନି ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମସ୍ତ ଭାବନାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଘୋଳି ଯାଇଛି, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ବିଶ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ଏହି ସାମୂହିକତାର ଲାଭରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୁରୁଦେବ 10ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ 5 କୋଷର ଅନାବରଣ କରୁଛେ, ଯଦି ସାମୂହିକତାରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଆମକୁ ଲାଭ ଯାହା ମିଳିବ, ବାତାବରଣ ପରିଷ୍କାର ହେବ, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଇଏ ତ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମଷ୍ଟି କଥା ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ହେବ ଯେ 5 କୋଷ ଅନାବରଣ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଥିବ ୟାର ପ୍ରଭାବରେ, ସାମୂହିକତାର ପ୍ରଭାବରେ। ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଖୋଲିଯିବ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ସୁଧାର, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି, ସହଯୋଗ ଏବଂ ମିତ୍ରତାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ। ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଗୁରୁଦେବ ବାରମ୍ବାର, ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଲାଭ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି, ସହଯୋଗ ଏବଂ ମିତ୍ରତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅଭାବର ପୂରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ହେଇଯିବ। ଏହି ସାମୂହିକତାରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ନାହିଁ ଏତେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାଧନ ଯାହା ହେବ, ଯାହା ମିଳିବ, ସେଟା ସାହସ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତା, ବିବେକ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶିତା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ତୃପ୍ତି, ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ବୈୟକ୍ତିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯାହା କରୁଛେ, ତା ସହିତ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇକି କରୁଥିବା, ସାମୂହିକତାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ପଞ୍ଚକୋଷୀୟ ଅନାବରଣ ଯାହା ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା କ୍ରମଶଃ ଆପେ ଆପେ ପୁରା ହେଇଯାଉଥିବ। ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତା ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ବା ଚରିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସତ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି
जो कथा भाई कहला आपण तांकर उद्देश्य बुझीपारी जे आमको गोटे कथा अच्छी आमको आउ संख्या वृद्धि करा पड़े आमको आम कौन संकल्प युग निर्माण करने व्यक्ति आमर संख्या सामूहिकता को वृद्धि करा हम गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग में 43 अध्याय लिखिं चैप्टर पार्ट 1 43 चैप्टर उल्लेख कर महाप्रसाद अन्य मानक दवा जो मैंने आसी ना अन्य मानक दवा आज आम 200-300 अच्छे 2000-3000 संख्या पहुँचा कथा तो पाखे केमी पहुँचा जापर ये कथा गुरुदेव लिखिं पढ़ुना पढ़ा तरीका नवा गीताकार 18 अध्याय से गोटे कथा 68 नंबर श्लोक आपने गीता ज्ञानी अच्छा से कही जयमग परमं गुज्जग मद भगते भ्यो विदास्यति भक्ति मई प्राकृता माँ में वैश्य संशय जे मोर कथा को श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद को गीता ज्ञान को जनमानस रे लोक लोक तक पहुँचेदेव सी मोर श्रेष्ठ भक्त हो निश्चय से मत प्राप्त करनब ठीक सेमती गुरुदेव कहले महाप्रसाद को गायत्री महाप्रसाद को जहाद्वारा व्यक्तिर समस्त कथा गुरुदेव भाषा कौन हम आउ अधिका न हो तार शरीर क्षेत्र एवं मानसिक क्षेत्र दुईटी परिवर्तन हम मस्तिष्क और हृदय दोनों ही क्षेत्र पर गायत्री जप का गंभीर प्रभाव पड़ता है। गुरुदेव कहले जे कई लोक कर स्मरण शक्ति बुद्धिमत्ता दूरदर्शिता सूझबूझ परिमार्जित कल्पना अनुचित एवं संतुलित मनस्थिति उत्तेजन होता ये सब मस्तिष्क गुण गुड़िकर आपे आपे व्यक्ति पाखे विकास हम गायत्री उपासना सहित ये समस्त गुण गुड़िक विकास सहित सहित निष्ठा श्रद्धा दृढ़ता साहस धैर्य उत्साह उदारता श्रेष्ठता आदर्शवादिता एवं संकल्प शक्ति हृदय गुणगत गुण गुड़िक विकास हम गायत्री मंत्र लेखन गायत्री जप गायत्री स्तुति पाठ करने द्वारा व्यक्ति पाखे मानसिक क्षेत्र एवं हृदय क्षेत्र दुई जगार व्यक्तित्व को परिवर्तन करी का कही पीक जमी शेषे बकही मराला सूत्र बा लाभ ताक प्राप्त हो तेणु अधिका लोक जोड़े बहुत संख्यार बहु लोकों भाव में जो भाव जागृत है ताहा ईश्वरवाणी भली समस्त है एकमुख डाकिबे नारायण रख यही कथा से कही बहु लोकों केमती आम संदेश पहुँचे पारा ताहले आम ये दीक्षा नबार संकल्प पूरा हम ये आम तो साधारण आज पर्यटन आपने बहुत प्रयास करुचे ये प्रयास आमर कौटी कौटी भूल हो गुरुदेव 11टा पॉइंट लिखिं जो 11टा पॉइंट को आम जदि जीवन में प्रयोग करिया साधना आनिबा ताले व्यक्तिगत क्षेत्र में गायत्री ज्ञान को प्रचार प्रसार करने बहुत सहयोग हम से संक्षेप में व्यापक अच्छी आपंकर बांग्मय नंबर 5 से भल भाव 6 पढ़िए भल भाव अच्छी मुझे आपको संक्षिप्त कथा कहीदे जमी तो अन्य व्यक्ति सहित कथबार्ता होचे प्रथम पॉइंट तर्क करवा नहीं आम एमती कथबार्ता हवा जमी उच्चारण आचरण शुद्ध हम उत्तम हम मधुर हम शिष्टतायुक्त हम एवं यही हिसाब से कथा कहवा जहाँ गाली गलौज मजाक करवा थट्टा करवा उच्च शब्द कहवा एपट माने अपमानजनक कथा कहवा ना ता सहित बिना युक्ति तर्क यही प्रसंगित कथा को आलोचना करवा एवं लोक मिछ मध्य कहवा ना द्वितीय कथा दूसरे को झूठा मत बताओ मोटे मिछ आम गायत्री मंत्र प्रचार कर व्यक्तिर उन्नति तार सामाजिक शारीरिक जिते प्रकार विकास अच्छे समस्त विकास गायत्री मंत्र हो तेणु ताकू खूब सुंदर भाव में मिछ न कही आध्यात्मिक सत्यता को उपस्थापन करवा आजिकल प्रत्येक लोक आध्यात्मिक ढलान अच्छी ताकू केमती आध्यात्मिक सत्यता उपस्थापन करवा से दिगरे प्रयास करवा से उपयुक्त सत्य गायत्री मंत्र अर्थ तथ्य भल भाव में उपस्थापन कर बुझेदेवा जदि सहित कथबार्ता कि सी आपको जानते आप जनाशुना अच्छी कौन सी त्रुटि आपंकर अच्छी गुरुदेव कहले अपनी भूल फौरन स्वीकार कर ले 3 नंबर रे तुरंत आम भूल स्वीकार भाई यहाँ मुझे कहीदेलु भूल हो गला एमती हम
ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହି ସିଏ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଭୁଲଟେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତା ପାଖରେ ବେଶୀ ଭୁଲ ଅଛି ତାର ମାନ୍ୟତାରେ ତାର ଭାବନାରେ ତାର ଆସ୍ଥାରେ ସେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ମାନିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ପାଖରେ ନିଜର ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ମାଫ କରିବେ ମାଫ କରେ ନ କଲେ ଭୁଲ ହେଇଛି ତୁରନ୍ତ ଏଇ କଥା ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ କହିବା ବାତଚିତ ମିତ୍ରତାକୁ ଢଙ୍ଗ ସେ শুরু করে এবং ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛ ମହାଶୟ ଜନାବ ଶ୍ରୀମାନ ମିତ୍ର ମେହରବାନ ସାହେବ ବାବୁ ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଶିଷ୍ଟାଚାର ପୂର୍ବକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିବା ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବା ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଲେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଦେବ ଯଦି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ହିସାବରେ ତାହାକୁ ଦାନ ଦିଆଯାଇପାରେ କୌଣସି ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ଅପମାନ ବି କରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଜୀବନ ଆତ୍ମାରେ କୃତାର୍ଥତା ଆସିଯିବ ଏବଂ ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ହେବ ଯେମିତି ଏବେ ନହେଲେ କେବେ ବି ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଗୀତା କହିଲ ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନା ମନେ ରଖିଲି ନା ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲି ନା ସାଂଖ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲି ଇଏ କ'ଣ ହେବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଇଏ କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନେହା ବିକ୍ରମନା ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ୍ୟବାୟନ ବିଦ୍ୟତେ ମୋଟେ ଓଲଟା ଫଳ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେବ ଇଏ ଆର ସମୟରେ ଆସିକି ଆର ଜନ୍ମ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁ ଜନ୍ମିବୁ ସୂଚିନା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୃହେ ଯୁଗଭ୍ରଷ୍ଟ ଭିଜାୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କୌଣସି ସାଧନାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସାଧନା ବଳରେ ସୂଚିମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ କରିବା ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଜନ୍ମ ତା ପର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଯଦି ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁ ନ କରୁ ତେଣୁ ବାତଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉତ୍ତମ ମିତ୍ରତା ହିସାବରେ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା କାହିଁକି ମାନେ ନାହିଁ ନା ଅହଙ୍କାର ତୃପ୍ତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅହଂମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ତାର ଅଛି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ତାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେଭଳି ଜୋର ଧରିବ ଏବଂ ଆମେ କଥା କଲାବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଯେମିତି ତାର ଅହଂଟା ବାଧିତ ହେଉନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ହଜାରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ଯେତେ କଥା କୁହ ଯଦି ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ବାଧା ଅଛି ସିଏ ଜାଣିବ ମୋତେ ଇଏ ଦବେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ମାନିବ ନାହିଁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତାର ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଯେଉଁଥି ତା ଅହଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ତାର ଅହଂକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ଅହଙ୍କାର କାହାକୁ ଆମେ ଦମନ ଉତ୍ସାହ ବାହାର କରିପାରିବାନି ଅହଙ୍କାରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ଅହଂରୁ ସ୍ୱ ଅହଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଭଳି ସମୟରେ କୁହାଯିବ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତା ସେ ବାତଚିତ ରହିବ ଉପସ୍ଥାପନ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଅହଂ ବାଧିତ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଅହଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ ଭାଇ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ର କାମ କରିବ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକର ଅହଙ୍କାର ବାଧିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ପାଗଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସେ ତୁରନ୍ତ କଳି ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ମାରପିଟ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଶୀକରଣ କରିଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଆକୁ କୁକୁର କି ଶିଆଳ ଯଦି ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଲା गुरुदेव लिखा आत्म प्रशंसा और अहंकार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ढंग लिखा लिए से लोक सांगे सांग बसी बसी भाई आप जहाँ कही ठीक आप ठीक भाई आप तो प्रशंसा कर देखते गोटे मंत्र अन्य लोक बसीभूत कर सहज मंत्र ताको ता सामने प्रशंसा करंतु से तुरंत आपण को सब काम करने प्रस्तुत हो तो परवर्ती पर्याय केमती मुड़ा दिशाधारा बदल करेंगे प्रथम कथा करंतु
छः नंबर गुरुदेव कहले ये जो कौन हमें करिए ना 6 नंबर से सूत्र कहले इस प्रकार बात करें कि दूसरा तुम्हारी बातों का मंजूर करता चले। मैंने पूरा कड़ाकड़ी नियम देख भाई गायत्री मंत्र जप करू दुष्ट लोक सह सांग हेनी आमिष खाइबनी नारे धरबनी एमती एमती जो गुड़ तार आदत परिणत हो जाती कड़ा विरोध कले सी किसी करना ताकू एमती कथा कही कही जा जो से सपोर्टिंग कर सपोर्टिंग कर जाऊँ दूसरा तुम्हारी बात की मंजूर करता चले एमती छोट कथा कह भाई आप पान खाऊँ खैनी खाऊँ डेली 10 थर 3 थर तो खाइले हम ना 5 थर खाइले हम एमती गोटे कथा कहीकि जो से मानव ना हाँ हाँ भाई ये हो पाए यही कथा एग्जाम्पल जेकोसी कथा तार आदत को अभ्यास को नहीं कि आप संकीर्तन कर भजन कर गायत्री मंत्र गोटे गीत सुंदर कर बोलते तो गायत्री भी देखिए के सुंदर लगे जमीक इंट्रोड्यूस कर ये है 6 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट से कहले दूसरों को अधिक बात करने का अवसर दीजिए। आमर जमी मोर गोटे भूल अच्छी मुझे सहित कथा है बेले कम कथा कह मुझे कथा कहे यहाँ हूँ भूल। गुरुदेव कहे गोटे पूरा भूल। प्रथमे ताकू अल्प कह तार भितर कौन कथा अच्छे उगाड़ा देव सी कह से कहूँ से कहू ता कथा ताले से कह मुझे आत्मसंतुष्टि से लाभ कर तो अन्न को जिते कथा से कहते से कथा कहको देवा अर्थात आम कथा तो कही आम उद्देश्य गायत्री मंत्र प्रचार प्रसार माताजी जन्म शताब्दी अच्छी गुरुदेवंकर कल्पना नुहे तांकर संकल्पर स्वर्ग मानवर देवत्व अच्छी तो आम तो पूरण करने उद्देश्य आम नहीं जाइए आम तो कौ ढंग कौ शैली एक प्रकार युद्ध कौ शैली आम युद्ध करुचे ये गरिला युद्ध ना ये एक प्रकार युद्ध ताकू किमती आम कब्जा कर अर्थात गायत्री मंत्र किमती शिखेबा तो दूसरे को ताकू अधिक कह कथा से कौन जानी अधिक हेल्ले से कौन जानी तार मो अभिमत तार इच्छा तार उद्देश्य से कहवा एवं यहाँ सहित कहते गुरुजी दूसरों को यह अनुभव कराओ कि सुजुनी की है आपण जहाँ कहको जाइछंती लाभ तार उद्देश्य तार जानी से तारी कथा ही आम कहचे आमे आमे कथा ताबले दिया आसे तू किसी जानी एगा सब राम भूल कृष्ण भूल गीता भूल सबुठ बड़ है गायत्री आ गायत्री छड़ा अन्य किसी नहीं जब इमती किए कह सी आमको आगे खेदब किसी कह आम जाना से जहाँ कही तार तो ठीक तोहरी कथा ठीक एमती स्टाइल जावाक पड़ो जी आज पर्यटन बिलई देखी बिलई आ बाघ छुआ धरिकी शिखिले बाघ छुआटा पुछले जो बड़ ता पाखे हो सी कौन हम ना सी बाघ बिली जापर थर गोटे कथा गुरुदेव गोटे गप लिखिं जे गोटे राजा भारी तार पुओ बहुत शीघ्र बिलई भल पाला बिलई की भल पाला आ बिलई की भल पाला माने जिते से राजा बिलई की भल पाले बहुत बिलई एत प्रशंसा राजा करते सम्मान कर जहाँ घर बिलई थे प्रशंसा करती यहाँ जानिक समस्ते समस्त घरे घरे बिलई रखिले भारी आदर से राज्य में बिलई रहा किंतु एमती गोटे दिन आसला से बिलई कौन रजा पुओ करदेला के जाने इमती कामुड़ा आंपुड़ा रक्ताक्त करदेला राजा रागिकी से बिलई की तो मारिदे जहाँ जोटी जोटी बिलई अच्छी से बिलई को मारी देवाई कहले बिलई राजा आदेश होगा ऑर्डिनेंस जारी होगा कौटी भी बिलई रही पार ना तो बिलई मान भर भाड़ी पड़ा से आत्मरक्षा करने पलि जाऊँ सब रही ना कि जड़े लोक भारी श्रद्धार सहित गोटे बाघ छुआ भी रखी जो बिलई मैंने समस्त पलि जाऊँ बाघ छुआ भी सारे पलि जाऊँ बिलई मैंने पचारे भाई राजा तो अर्डर कर बिलई को मारे बाघ को नहीं आप कहीं पलाऊँ कहले अरे बुझीपारूनी कहले ना ना बिलई देखिए जमी बाघ देखिए सेमती आगे बुझे आगे तो मत तुम भाया देखा जाऊँ तेना मत मु बाहर की बंचीगले बड़ हेले मो बाघ हेबी किंतु एवं तो बिलई अच्छी ना तुमरी भाया तो मत तो मारा हो तेणु जो पलायती सजीवती पलैले तो आमर जो गायत्री मंत्र अच्छी तार जो आध्यात्मिक भावना अच्छी राम हो कृष्ण हो बुद्ध हो हनुमान हो काली हो तारा हो जहाँ हो तार भी आध्यात्मिकता अच्छी तार आध्यात्मिकता आध्यात्मिक मिसेवा बिलई छुआ बाघ छुआ जो ये बड़ हो से जाना यहाँ दिस इज बाघ छुआ एवं दूसरा दृष्टि को आम देखा अन्यर दृष्टिकोण कौन अच्छी आध्यात्मिक कथा बुझा एवं अन्य को उच्च विचार
ଦିଗରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ତାକୁ ସିଧା କରି ତୁ ଏମିତି କର ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ତାର ଉଚ୍ଚ ବିଚାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କଥା କହିବା ଅନ୍ତଃକରଣ କଥା କଥା କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଏକାଦିନ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 6 ମାସ ହେଉ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବର୍ଷରେ ଜଣକୁ ମୋଡ଼ କରିଥିଲେ 20 ଜଣ ତ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୋ ଟାଉନରେ କାହିଁ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ତ 10 ଜଣ ବି ନାହାନ୍ତି दूसरा को उच्च विचार जागृत कीजिए अन्यर उच्च विचार को जागृत कर गुरुदेव कहते एवं आउ गोटे कथा से कहते अपने विचार का जादू चलाइए जय जन कृष्ण भजे बड़ई चतुर हरिनाम कृष्ण नाम बड़ई मधुर तेणु आम जाने प्रज्ञा आम हेल्ले प्रज्ञा पुत्र किमिति मोटिवेशन कर व्यक्ति को एवं ज्ञान नहीं ज्ञान सदृश पवित्र मिह विद्यते गीताकार कहते तेणु ये ज्ञान को प्रज्ञा द्वारा ये प्रज्ञा द्वारा किमती तार अंतकरण भावना को मध्य परखा जाई परिबो आम विचार आम कह शरीर गायत्री साधना परिप्रकाशित सिद्धिर किमिति ता पाखे उपयोग करा जाए अर्थात कथार स्टाइलटा किमिति हब एक कथा मध्य निज विचार उच्च स्तरीय विचार तापरे ताकु तार जादू चढ़े तार चमत्कारिता आम विचार अर्थात आम भी सीमित व्यक्तित्व उपार्जन करा सी आम द्वारा प्रभावित हम ता ना हो पारे जमी लुण खाया कथा आम जाचे महात्मा गांधी लुण खाया कथा उदाहरण देते सी लुण छाड़ा पर लुण छड़िया कथा कहले तो आमको गुरुदेवंकर कथा को व्यापक करने को जन जन तक पहुँचा कले किसी पॉइंट आमको मन रखा पड़ो आम गायत्री मंत्र शिखीचे गायत्री मंत्र जाचे तार चमत्कारिता अच्छी गुरुदेव कहले तुम तो भात तरकारी खाऊच मझे मझे दरकार भिटामिन भी कहीं खाऊच तेना गायत्री महामंत्र सहित जो तुणी तुम ब्रह्मास्त्र रखीच से तुणी 11टा तीर रख ये 11टा तीर छेले बहुत समय काम ब्रह्मास्त्र अच्छी गायत्री मंत्र किंतु से तुणी 11टा तीर भाव न रहू से 11टा तीर तुम्हें रख कौन से 11टा ना क्या से तर्क करवा नहीं अन्य को मिछ परामर्श देवा नहीं कहवा नहीं निज भूल को स्वीकार कर शिखा कथा कहवा को उचित ढंग कथा कहवा शैली ढंग को उचित करवा एवं व्यक्ति जहाँ सहित वार्तालाप करुछे तार अहंकार को ध्यान दे जेभली तार अहंकार स्वीकार करे से ढंग रे तार अहंकार परितृप्ति भली एवं निज अहंकार विलोप भली ये दुईटा अहंकार सामंजस्य करी कथा कहवा एवं एभली कथार्थ करवा जहाँ द्वारा से आम कथा को मंजूर करी स्टाइल तार आदत तार विश्वास तार आस्था या मान्यता को देखिकी कथा कहूबा एवं ताकू आम समय अधिका कथा आम जी कह अधिका कथा कह समय देवा अधिका चांस देवा एवं इमिति अनुभव करवा आम पाक जो गायत्री के धर्म कथा कह आम लाभ नहीं तार लाभ तारी कथा तारी धर्म आलोचना करुचे एवं तार दृष्टिकोण पर ध्यान देवा से आध्यात्मिक कौ दृष्टि बहुत लोग अहंकार पूर्ण संगीत जे करुच्ची बाजा जे बजाऊँच भाषण जे जाऊँच नृत्य जे करुच्ची निजर अहंकार तार दृष्टिकोण कौ दिगरे अच्छी से दिगरु गायत्री सब दिगरे लगे गायत्री तप योग साधन ध्यान मुच्य जो दिगरे लगे लगे एवं दूसरों के उच्च विचार जागृत दूसर तार उच्च विचार से जो निम्न विचार अच्छी जहाँ द्वारा भौतिक लाभ ही चाहूँगी ये कथा मध्य से बुझे ना अर्थात कर्म फल आम जो 18टी जो आम पढ़ुचे सत्संकल्प प्रथम सत्संकल्पटी पूरा बुझीगले बाकी तो कहीजिव अर्थात आम जदि कौन करुचे तार फल आमको मिल भल कले भल फल मिल खराब कले खराब फल मिल जदि यही तक जानीगले कहीं आउ खराब करेंगे ना अन्य उच्च विचार को जागृत करवा एवं निज निज विचार जादू अर्थात आम जाचे आम हस्त त्राण प्रदान देवी पतक पतन नरकान नबे जो मैंने नरक पड़े माता को हाथ बढ़े उद्धार कर दिखती जेहेतु आम माँ पुत्र जो मैंने आज विपद अच्छा अर्थात गायत्री मंत्र दूर अच्छे अर्थात आत्मविज्ञान जो मैंने आध्यात्मिकता खाली आम जाने सब गुरुदेव जमी उदाहरण देते कौदास सदगुरु नहीं मिला रही अधूरा सीख स्वांग जति के पहरी करी घरी घरी मांगे भीख जो मैंने जतिर पोशाक पिंधुंट आध्यात्मिकतार बहुत दूर अच्छा
ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାୟତ୍ରୀର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏତେ 11ଟା ସୂତ୍ର ହେଲେ ନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟତ୍ରୀର ପଞ୍ଚରତ୍ନକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଷିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିଥିବେ, ସେ କହିପାରୁଥିବ। ଗାୟତ୍ରୀ ସଂହିତା, ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି, ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତା, ଗାୟତ୍ରୀ ପଞ୍ଜର, ଗାୟତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟକ, ଇଏ ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀର ପଞ୍ଚରତ୍ନ। ମିନିମମ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଏଠି ସାଧନା ନାହିଁ। ଇଏ 5ଟି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସେ ଧୁରନ୍ଧର ହେଇଥିବ ଜଣକୁ ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀର ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଆମେ ଶିଖିଛେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଶିଖି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗୋଟିଏ କରି 5 ମାସରେ 5ଟା ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି, ଗାୟତ୍ରୀ ସଂହିତା, ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତା, ଗାୟତ୍ରୀ ପଞ୍ଜର ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ତବ। ସ୍ତବ ମାନେ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତବ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଷ୍ଟକ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିନେବା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଏହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ମୋ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ, ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକା ଆଗକୁ ଯାଇ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ବାସ୍ତବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଥିବା ସଂକଳ୍ପ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇছে ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। संजय सेनापति भाई कौन पचारिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଯୋଉ ଗାୟତ୍ରୀ ପଞ୍ଚକ କୁହାଗଲା ତ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣୁଛି, ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବି ଶିଖିପାରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପଞ୍ଚରତ୍ନ, ପଞ୍ଚକ ନୁହେଁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ। ଗାୟତ୍ରୀର 5ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୁ ଗାୟତ୍ରୀର ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ, ଯାହା ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଇଏ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି। ଗାୟତ୍ରୀ ସଂହିତାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା କରୁ କରୁ ବହୁତ ସମୟରେ ନିଷ୍ଫଳ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି? କ'ଣ କଲେ ଅଧିକା ସହଜରେ ସଫଳ ହେବା? କେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଏକ ସାଧାରଣ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଗାୟତ୍ରୀ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ? ଗାୟତ୍ରୀ ସଂହିତାରେ ଅଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ପଞ୍ଜର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଗାୟତ୍ରୀ ପଞ୍ଜର ପାଠ କଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀର ବିଶାଳତା, ମହାନତା, ଆମର ମହାନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତା, ଗୀତା ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ରହସ୍ୟଠୁ ବଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ରହସ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟକ ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଉଭୟ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହାନତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ପଞ୍ଚରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ପଣିକିଆ ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ଜଣେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି 5 କି 10 ପଣିକିଆ ଶିଖିବ, ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଏହି ପଞ୍ଚରତ୍ନକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମାନ୍ୟତା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନ 2ୟ ଭାଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନ କିଣନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସେ ଯୋଉ 5ଟା ଜିନିଷ କଣ କଣ ସୁବିଧାନି ଆଉ ଥରେ କହିଦେବେ କି ଭାଇ? ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି, ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି, ଗାୟତ୍ରୀ ସଂହିତା, ଗାୟତ୍ରୀ ପଞ୍ଜର, ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତା, ଗାୟତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟକ যেটা কହୁছে গায়ত্রী স্তবন, গায়ত্রী মহাবিজ্ঞান 2য় ভাগে উপলব্ধি ଅଛି। ধন্যবাদ ভাই, নমস্কার।